Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Salisu me kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Salisu me kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Samedi safan zankepe Savane télévision aket bane oto wakato tier kibe ne mo wakat la woto ne tinandi kanta siamba elunde kibewa zurada la woto ne sarken ning semana kudro ngom ko nga zule sala yeltim yela adem ni senda sardan goloba ngul yela se atoto ning sebra program sabtumde aw talala mento ko min hininga singeta ko nga yelle bamenandi kam te tazini nga sardan keng masante kuisa yal waton ton kumbe ne kibe pour mer wili de maintenant sigi par basin be burzan commune pour yaram santa taptonre le bioto ne wili do so samse ne yoko local ma sama ram pampanga obzamana pour par ba yiba wili de mettre brata mettre to me sen yelente yoko lo to rezinde obzamana pour
ibaraka savan television get ba fanzan kepir kibe zurada la woto la wero sala zinkanga elwili damete tigikenga sman kudora tikanga gomame koranga yela tobge hazule sayele la boyelti mapowa la tigiga logor pore sulli anda ben sakdan gulse momening sezin be no angila ning sebor program sulkanga ma sabtumde tala sebra wa commune ninga sangeta koranga yelo woto no bamme sende sebra obna tala la mete tonronta tibala min hedda ting pour labam na to sul me hangesi na kende ninga santendi ke yel kanga wengen e tum na tari sa mara ti to zinda sebra kun wakat man kasetu asolan sa wadorna wa zutil pam venam Sans kasing ning sen zinda to gombur kina faso korongarim sa yella to bonti assise national la asan won bisni sa tabrika ning septak pour un bonti rapora ata ministre la ninga sangeta karambi bonra korong yel tawr mosa sebra me pora o bilga yam damba la soyni son 22 ti Burkina Faso koronga sanyi 2021 nanto tonk 2025 a pampa ngampas sebra me woton waya sul lab zinriya ta melege traore lui tawre top tom puita bangar kiugo nu pore en komsa mosa an ningbe a adama bologo Bambe ministère la ninga singeta karambi bonra korong yelzingi Jule sa pila yibla biyisha te jule so jule se ne ba komba kom yam namba bananga se banam man toto ninga yawa ba me takasaka donc to bakon te sulum bebe te en tout cas ministère men ning sul kanga te ne ba san wa takase ba mari ken to ngese nan tum toto ninga te pa me ne de kam fa pa ngese bange en tout cas jule se wanto ba takase bum ninga abna dika naken bugo ti jule sa pam yidigi donc sulu kanga yel ti runda bama tumome kudo rasam piga tumome nam man seba la runda wa coin ministre seba en tout cas tum kasga lang bas oto te nan ken gouvernement nga te banan ges mosa bana man toto ninga donc ratan ya wen bark puso parce que yam ti ya sire ti jule sa wo me tam so sol me be tenga pour ti pa nana ban sa me be tenga pour ti ton karanga me apa jule sa wa me ni yel kansa donc manam ti en tout cas taskanga na songa me te gese na man toto ninga ti et batare de mamana faut que tu ton karanga pam ken tawre ti ton pa combat nya bumo bu pam bangre ni en tout cas yam nam ti ba me pam to men ko tenga ton ko menga ti tenga pam ken tawre dil sebra pora gomzura bersan bebene sebra ramsan tagati twen songa me abuela metop sampak za kasanga bonti central la antwen ko hor koronga tedo la ritel sun twen songor karambisa anan songa me ableban pasa metop santwen me l'école son passé karandot la karong tedo la bleban modre ti buda gwama kinyarna a songo dame la yam damba fa be sebra poronwa abuni gam ti abam me yabo top tagati twen songa me sampare ya ministre damba watan to zindab sek pour mosa anya kabiyam la ministre la ninga singeta karimbi bonra koronga yella abuni gam te tawti bam dik sep kangan ta ministre damba tawtub sulugun gese ob sogonda seka netum no to son tum koronga wenga sambe kirsa la galotem sa pousin sana yilen ti bam me bang tum da son kum sambe nenginga ena kele ngoma koronga yelle ti syndicat la ni si sentindu tentum ni si sembe koronga program al syndicat bam suluka sanga sera kibe ket bazame anangum ne bam angwili bam santoro zentigi siga program kudoro nare tum na program bam me san tarsis bumuning zikangam ne kwisa pour wili game bala ti bam pasake to mena pipi bangar kaset sebra sombonti CP wayi an le pa hadme bam ne bungwili go bla vien rabato bangi ti sa ne BPC wa giligre yimi sombonti contour bam sandata men sawam bam ma coordination apasa kayene tum kangi lable bam wilga kibe ketba tibam tuma mesen na yelen ti korangam tora keng tore la kana sam na mavu me tora yinorum ya woto to wilga tibam ko same ti koranga oblik no kenri ta tora yizala Burkina Faso kane ble ko same to modre to pam ribo ningle ko so na yelen ti karam bi set tora pam ditnab karam ne zikang me ble wilga mi sa tibam ko same data to medram me le ko se ti karam bi set tora pam karme la modorete kana sam dam zin soma la ton ngese te kana sam dam me pam bangram passé la ble ba modor me te tum na kenre ton ndike te kana sam dam vu me ton manri ne bu ma pour William te bam ki rago neram
Dobratame, Doctor Pidisar Lening up Sandicas and a yelling to Koranga Tori, King Tor Burkina Faso, Kanem, and Nayi Koranga Pon Lanaka to Masankarani Porundamba Budan Wilgi, take a set and bucket and pure the mess and a Burba Toro Tune, Bamenankel and Torse of Semiela Poram, Yari to Colonel Major Leonard Gamboum, Ladan Chief Abdraman Jetianga, Liban Pasi, Neselza Aljumalan Quande, Ariba Maptabo, Lassen Pire Saliburba Toro Tuno. Avant pire en elfantoron kon kaseti zinkanga na wiliki bamsen me bumining zikanga wotonen etum natara siblina kelse impane sefan sanu obmana kaseto la lagi sumaila rabo watazugo ad colonel major Léonard Gambo bamba raganda yab sumbonti bataillon d'intervention rapide sindabe conseil pour tawr soba ninka sob na winga tibam raganda pam solo son kobamba rahmatabo onda son manken tenko dogo la bamba patron kenga kendan den Thomas Sankara Kuba dare bamba la leban wa biruwa wa tumdob tumbonro ya wankat kanga la Gilbert Gengere nambol bamba en sok bamba tibambe ya tibamba winik tibambe biruwa tibet a tamna wa tibam leberan gatanti yella ya lebande tawr sabam bol mama rasom yela meti mam wata arat mamekai pa ana wa yama mi kitam din kawrata Gilbert den der pa watu wa bam nan leberan bo ala bam la bam son leberan bo ala ba kan ka bala la bam son na wumbura ramde den bamba kelen yi biro wa taw anan siginge se ya bon mande bam son sigida pour bam nyosra Gilbert den dere la bam daram pa nyabe ya Gilbert den nan kelen pa poru wan bol bamba ti bam nan lebran en kelarba bam san vilera labnan to bamba ti wala etira latiti soda zakato abraton wen tondo haya fumen sogolre neba dan gom kan sa logor pore abna mbola Gilbert den dere te boa gese ringa sane wala colonel major son to da yasid bi pasida la Gilbert den dere san na wata na wuniga me te gom kan sa fa a Leonard Gambo son ngoma bampa gom ne gom kan sa fa ye den de san kelar nin kan sa yiba logor pore tribunal la tawr soba abna le ba mbola nerato yanda ya sergent Aljuma Lankwande ti bam son wanta wabna wuniga me ti sane wala yella dare bam ya Gilbert den dere zinga pour bam logor pore ade ya adjudant chef Abdourahmane Zoetianga ti bamba ya garde présidentielle la ndabebe na zakonwa na pokodra ti bamba nda pokoda gengere wan kat kanga la ninka sobra anda pa mazam so na sandam son bon ti stage septembre ki pour un keng po den abnan pa ma Thomas Sankara sebre lettre ba son gulse on combat on winga batti sane wala runda wa révolution pour bamba ne Blaise Compaoré wumtaba apale ya wusri yaren kiti ninka sobna de sebre anan le wa gadro abuniga meti bam son wanta wadra octobre ki la hampiga bamba nan sera président Thomas Sankara bam son sera Thomas Sankara lor pore abna modra men sera Gilbert Dendere octobre ki la hampila yembre an winigba a tibam tera men tib son bam tumatuma na yele ti boka yiba le wumtaba la bam son ontorsa gengero wotowa ade a genge dengan pana nasaka tum dananye la talen abo ambasan sakame anman tigisga e octobre kiula hampila nu ne yibeora tigisga me ya Thomas Sankara pour ndamba sécurité wa leben passé a Blaise mais sécurité wa nyokornba denda nikanga na wuniga meti tigisga wankate neba fa to sapun son man bum ninga la Gilbert Dendere bamba to yelti ba fay certa ba son walo bala bambu ma Gilbert Dendere sana antorsa aneba ratita apor ndamba haya tin pa ma kibare catégorie A réalité kibar ya kibar vient en face ti daran ma sene wala adjudant chef Abdourahmane Zoetianga senzinde wala bukaro batawre anan to runda Renia tumnantara Amidou Zango ya bamba ndale bango buda suku cotton venom zekanga kibe ona kanga toti na wiligame a Norbert Zonkal mayum pisila table or pori anin kanga yela ketumbe ne ba wuso zutin ketamete nebne se ne pangramba venom na to rezin ne bielo zugam ba me ketumbe mor pour la no kendre rende nyingam wiligam tayum pisila table singilin watoto no am obna sigla tumna se atum beren to rentere nin kanga sabielo woto ne solan sa wada wata zugo a François Compaoré wan sak sali budba bolto pawame a Norbert Zong nepturin tasa taba kuba bud nan bume adia Norbert Zong buda song da si a maître Prosper faramawa on wini gotone tuyane sex zindi kiba kit bane se CV se sulla si a sul sen zaba nevui ma kerlama
ne sul ning b sẽn boon tɩ kode PMPP wa sʋka yɩ wakat b sẽn wing t'a Norbert zõng neb tũud n taasa tãabã kʋʋba a yʋʋm pisi la tãabã tẽerã b na n tar la tɩ pʋʋd n tʋ raglb yaadẽ wã b na n tigsa taaba b na n kẽname la b leb n maan sõs yalemse d sã n na n maan tẽere François Ribuka roogã ra kõosore t'a François Compaor tõe n wa lek Burkina Faso sari wa taoore sẽn kẽer ne Norbert zõng kʋʋba yell wɛɛngẽ la mikame t'a François Compaor neb sõngdbã b lebg n dɩka yella n kẽng ne nasaar tẽng Saribuka ro kãseng sẽn get ninsaal yal n wãna paam waoorã zĩige tɩ b boond tɩ cour européenne des droits de l'homme rem n kɩ tɩ yella na n gɩm n yase dɩl yaa bãmb dãmb koɛɛ mosã la nebã gũuda Masad na ke nam sigiya ya burzang commune na bam province pour un te parban ya rahmatan ton le labrikiya yi na wiligub sun samse ne yo ko local ma sun pam pang sulma parba yi ba woto wiligam to brata me te tenga zarab ton modran tume na yilin te yo ko la ton re en le ban wazigin e tum na tara Abdoulaye Kinda pa da venam yam sun ne parba sun zar sasa woto ya nam sigi sun be burzang commune na poga pagb sẽn yi n wĩnegd b sũ-sãamse a ne yõ-koglg kaalmã wɛɛngẽ pagba zẽka koees wilgi tɩ rasmã noorã yõ-koglg kaalmã yaa wɩsgo bõmba soolmã pʋg beene tẽng n dẽmbã b pa tõe n yi n kẽng gibo wall b yi n wa bur-zãng tẽngã pʋg ye bõmba sẽn vɩ rũndã yaa ra beem pʋga bade b bɩ a yõ-koglg kaalem n pʋgẽ b koeesã pʋga b le wilgame tɩ yaa toog ne bãmba sɩdbã tɩ b tõog n yi naam sigi tẽngã pʋga n wa bur-zãng soolmã n tall wa kood biisi n wa kẽes b tẽngã pʋgẽ yaa rẽ n sot b pak sora sẽn na ta rasmã tãab sõre la wa n tɩ yaa yẽsg sẽn kẽ sʋka n kɩt rũndã zaabrã woto b paka sorã n bas tɩ neb tõe n yi wa gibo n sãag n wa bur-zãngã wall b yi bur-zãng sẽnega n le kẽ gibo tẽngã pʋgẽ naam sigi me yaa bur-zãng commune tẽm-bila la f sã n yi bur-zãng pʋgẽ wã ya bela f tata n yaoog n kẽ sũn province a soolmẽ edna kelen goma nyokoglga yelle wiligi ti soda ministre Aimé Barthélemy Saint-Pouré le chef d'état-major général des armées à Gilbert Ouedraogo a dobzen kabnori en ken inata le passé ne arbinda soulma yetena wason loran labsen ken maintenant to ken soda sam ne nyokogn ba pelra tumda pour na yelen to ton kelen tume te nyokoglo ton lebron wa soda ministre ken zikanga wotone ab to ken soda sa pelra la wilgu la même tab kelen be pores na yelen to ton tume te zamana ton gan la fi table bon kwa soblem tubni te panga to tuma pour on bib modre te tum nanta son ton zindi bam sokne ni mbuida soka le bam pa nebni son ko me yam liro na fa bayira ta so so sa nugun to bon te VDP ram nugun den ya woto na lapton ya ton kenge pelga kibe a keng da tori ti am tenga nimbuida be arrondissement pila yemra poa ya non loti wam nimba maramba ira ma yepele ning son loran wilgo sun samsi nep sen datin yigsi nep ken reb zaksan be no wam a nep sun sam sen wilgo wilgam te zaka sori santa ben piso bla yemen ne ba tin yiko to ne zingo la bam sur panome ne tumda sandat manay la son wa nan kena wakato tala tali antala ne da yemri ya yam tenga wa pasi nabam dende tum nantara adawda yammi libramento kompenerba la libra wa mena ko 20 mille zuku adi yam teng ni mbuida sembe no loti wa adi ya wodo arrondissement pila yemra puga atara samson loga adabra be mairie wa zaka puga en exercer question wiligi dub sun panwanga ya senkende ni huissier de justice en wani masindamba an nan kon zakas piso la yemre en wiligi dumbala ti ad voyig ninga pugop sembewa adi ya karando voyigo at karando ga sobme adi ya yam teng wa pasina ba la karando ga it sempenerba ada wilgida tondo wanto la bamba son wa pa mabzinga ne ba wa anko non lutu saha it non lutu a kolo abe ton vila hwa ti mam jes ne ba yinde hele amele non ko hwa mam dat mana école ti mam ko se msam damma ti ba meti el kabe mamenda yibil fum da kodini nga la mam ci len kosba yakkat hectare kala ta 95 hayumde
la mahamba na ninkuwa ta 98 sele ninkuwa njiligi selti se taya non luti wa ba wa mete nkere tine ban ko ne ba hali ti wa nkil mama kale tat kater tare donc mam gulu ministère windigi te mam da tele zinga la kata hectare nit mam ko ham to ba mane bondo bornage wa mara jeta kata hectare donc le ministère est le lotissement watan même dit ko c'est pas ti takata tara ti mam si de gulse la ko ti ministère man lettre mam ti mam pas hankis lotissement ramba donc lotissement ram dira ab ci ka kuma am 4 hectares kuma 28 188 mètres carrés mam de kelen yalsim non du man titre foncier nimbui da sanda vui karando voi gwa adata yompisi la zakotone la zulo esa son wana singa aria bamba son wa yikenda ton welerzinga man karsam dam rotum pasa bamba tola me antaliye lankeng meri wa annambo yella team la batoro wumtaba ni nimbui da aria ren kite ti bamba taliye lankeng justice la mémoire ne yaka yam dat jinga woni hum pukduma man lod mara mo ko karsam dama mam ko to boa welere titre foncier wa lod ma tore e ko le ji tore welere rapport wa ma pa bien pay julien ni mbebe o yikam tire na ba moi e ko la mam bolo na ku jire yenen mpebe bam ya mam chem saba na yilte gom la dum taba no la tan to bit ban pa gom ku jin gwami mam keng na yira yam keng na abnen ti ko to boabe te bizarsi mam keng meri wa ti ko be no la tan to bizarsi bam kama am tembol bam meri wa arsani wa pasina ba animbui da sinyeti wise de justice ramba wa man pa wiligba adren pasitier wisi wa yime wa ko 8 jours tubi ke ya har mois de juin lore 8 jours to to la fin mitiri bam la hankale pendre la ka kilre ba yila donc wisi wa ma ha la be tup ka to bamba la wisi ya wa hanta nora ta wa jehzi sa ba convocation ma hon ko wa awame abola sanda to boy zinwa wale convocation ma la sia ka kinge ababsa sia ne mena dam pa yina wa kisi la tosa la mosmosa yella timbe nemburo wa pasina ba yella tima ya sanda mikel lam ti bam tor sobala talen le suuti ni zora be enti tonda wumtaba am ti dam ti bum fa ya ka jinni yese sa jinni he pam de solution la yin tourne sheden ti ne ba ye ka tolin te i defi ne ba fa defi na nam san defi million men ngapti tu mera ka be tulbut ka be ngatoye yi ta song da ma amiela ariela be si don ya sama yam han karatira na yito ti le lo justice me ka tolin sferdi el baye yalin kiti la akili wisho ma yibla hawa baye mre ban pare sferti yo y tubling blame yeb nan ko bam yikra chef depuis mois de juin ti bam pare spécial ba yemre wa ma hale am yiki ti wa linga yamma donc il y a justice tout na ti bam yikra ra ti bam nan ko ma am tise tolon ko hama ambe donc yella atima ma mimti ya autorité de ma ndat so manjehe yel kanga ti ton handa na ta bonso tuemente jehbiela aton so wa yitzinga puga arwa passer na abra kantara seka ni wodo maire central la arma Pierre Bewende obna lista ab toben enges 112 labna welre yel kanga
chambre de commerce vota logor pore a neble ni se bin ya kai tubna jun chambre de commerce le bon ra yuri nga abna ga taban gomda gomyanga ya ton ga tab ni sun tume ton man re le bon ra yelle e tumna tara abdoulaye kinde pena rabla mela le ban wa men ko de venum na bawra sinke ne chambre de commerce wenga a paga kulumse laya mahamadi savadogo to bonta kadafi lable nyakia tanan lu chambre de commerce taure longo masasa sinke ne kadio solma ya le bonga nora labura wanti wanti yida la zikanga me ya élu consulaire damba yibu labnyakia la seydou ilbudo si ya union des associations des marchés et arts kadio ponkane wa taur soba bomba ko samenti élu consulaire kan nartaba nton tum ti le bonra zuloise pam sabo ton suri no ne tum na hiken to ton ta 95% ton la zama wa ya ton mela poro wa de ton datin di ko ya mo se ele ku sila da ma hiken ba ya ton petit commerce te puku ne fu la wona na je poro wa la ton tum ne nga samra ha shadan tume to commerce ma juloise welare la commerce ma ton tum ninga hanayi Burkina Faso wa nafa biyo la brazil bene te ba menga tegambo ba menga antiere bala amba poro yi parce ya poro yi te ba mbebe na la ya obgom da pama lekre ba de ton son penak élu consulaire damba yiba fan a Karim Kompauto bonta nam Abdou la salif nikema op fan wilgamenti vote sid lo me la wankat sid wa me to secta bagado on tonti le bon razulo skolo wewo tata on fo le ni ba yibo ni ne yo ton na taba ngataba ton tume nge petit commerce yelta king tore bala yam san gese electeur da magil fa gil man woro ka ni tout ce nous les zaka le petit commerce wa ni tout ce temps les zaka te bam yo ya poso yibo donc wakar ka nga yam mikam te petit commerce panga yida ton hanka gatab so man ton tume te petit commerce king tore bala ton labe ne raramba ma ha le raton zinne taba ngese ina mana wana mer bayira tille bishop ton le kasanga tid mim ton ne chambre de commerce wa kariyo ko ton de yibo ton de yibo ka ton décide ba fi chambre de commerce ti ton janga ka lagam tabe ti ton janga ka intérêt général la ne ba fa lagam taba nge yende nyamna mikam ti hembe chambre ton patron ma e bna ke la ton na konton si na konton confiance ça ska nga ton daba na pideme la nyam sam basse et ti ne ba yimbe chambre wa in le brazini idée la manka accompagner ba na yitoro ti mando ton yi mando de réussite wanam abtsunda gom longo masasawa wilgamanti mama na sidni diga panga en ton ti lebe ba wisfa pa mo registre de commerce sen le passe de abna zabame ti cadre professionnel la apam ziri yirwa sandaya so pinda ton da gon na siva sen la registre de commerce bam tout yi petit commerçant ma yu manu wa gilli yu manu wa poronwa yu mfaton na mala registre de commerce bam ko ba nase donc registre de commerce yi ka tsoni la ko bonu ton namba de tsona la ko simpa de fo woni tsona la ko wata to pana yelti entreprise la ma pass usoko car profession de commerce ma ge wo ro bu ni Burkina gilla ya commerçant ma yida to yo man bu mi de car profession de commerce ti on ka professionnel fo katin dika wul ni tal valeri katin de police ha yek fo na man contrôle fo katin wul ga chef kan ye fa ni mu pie han ta banque dat de ligide fo katin de dika de ligide donc ça veut dire que tu as quoi tu as bon ça tu as tout mais on a ça que l'or pour te abninga valérie tu banque de commerçant à mettre de valérie ça ne salif ni ke manenge bomba wilgam ti serda men to tore en maw ti élu consulaire d'ambassade qui est le bon razingo option ra pam pasro sinail to ton gom to kelo ko isa chambre de commerce à Taure. So quand on le bon rapport c'est yible contondo. Ti en wat biton ta piga, han ka ta piga biton ta yopwe. La yin fa ser ni lut la bonjoro, han na bon c'est ti mi comme ti ton nan terrain yida et quoi par rapport ton ta piswe. Il faut te parton pour ça ma. Ne pas fa pa ma ko ngar ka be ne pas fa pa ma me. Et de gata ba ti haya zekor sugure. La manana na ke le wilga me. Ti chambre de commerce à Taure soba. A Mahamadi Savadogo of Mounsi Tum, Tupsum Pulumbum Ninga, Snail Tor and Yar, Tum Naba, Bobsid Nadare, Tapam Pitsugu. Ton kota went when I'm probably laughing.
tɩ b tõog n pidsi polo ninga tõog n pidsi raab ninga tõog n pidsi alkool ninga b dɩk ne n bɩɩdã tɩ preda national tõog n tʋm bãmb fãa yelle leb n sig tẽngrã tɩ tõnd fãa sũur noogo d wilg tɩ chambre de commerce sulla b tʋʋmda tiki-tak yab na tõog n tʋm tɩ lɛɛbdba bũmb ra kẽ weoogo la b sẽn sũmb n paam bũmb ninga a tõog n tab wa sẽn segde Kibeo na kenga tori president Rockmar Christian Kabore adobian same premier ministre tumde leben pane go nema tumde den masa Burkina Faso ni mbire sensen ngudo bumeninga ya premier ministre pala la ninga opsana wading tumna poron ya bamasa labson ngude woto no baraka msambi sa fazan kepi zikanga na tekade kibeo ya bewe na mta so la fela na le pam taba ne kibeta yesa